हाय फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। आज आम आसी पुणी आहरी गोटे मस्त वीडियो नहीं आज आमर अच्छी एक्चुअली पखाड़ पखाड़ भात आमर अच्छी पखाड़ संग आमर अच्छी एठी देखि पारुथबे ये को माछ तो जानी माछ भजा अच्छी आपण कमेंट करियो को माछ कमेंट करी कहबी को माछ माछ भजा अच्छी एठी आउ छुई भजा आउ ता सहित सालड एबे चलतु आम स्टार्ट करवा आ किए जितुची किए हारुची से आम लास्ट देखा। एबे फ्रेंड्स देरी न करके आम स्टार्ट करिया बहुत जोर भूख लगे। माछ भजा सहित कौन कला लुण लंका लेंबू टे रसुण एगुड़ा ना माछ भजा टेस्ट लगे। ओके रेडी स्टार्ट। कंटा खाली मजी कंटा मैंने गोटे कंटा नहीं
ପଡ଼ିବି Jadi ada orang sudah. Kenapa nih? Ada di mas putri saya orang-orang. Oh, di masyarakat ini. Ini mau buka sedikit. Sedikit. Uno. তুমি খাই লনি খাই দিচ্ছি ভালো খাই দিচ্ছি খাই দিও মিটো বনানো ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝିବନି ଆଜି ସେଇ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କରିଛି हाँ जागी बोलो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो सर जाइए आउ किए जीति आम पूरा सेम सेम ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି କିଛି आपण मैंने कमेंट निहाती जनइबे किए जितला किए हल्ला फ्रेंड्स आम एठी रहिलु पुणी देखा आमर पुणी गोटे मजेदार वीडियो सहित आसबो आम पुणी आउथरे आम देखा पुणी आ गोटे नुआ चैलेंज से आम एठी रहिलु भल लागिला निहाती लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवे बहुत मात्रा में शेयर करबे आ सब्सक्राइब करे भूली जातनी निहाती सब्सक्राइब करबे एबे रहिलु टाटा।